Buenas tardes. Nada, soy el presidente de la Asociación de Vecinos de Macormea. Estamos siendo, como veis, efecto llamada, trayendo a la gente del trampolín, han venido toda la gente que estaba escondida en los montes alrededores. Estamos aquí intentando que nos metan en las carpas. Las carpas han dicho que ya hoy no se puede meter a nadie. Había una cola de unos 2.000 personas. Estas personas van a pernotar en la barriada porque no tienen dónde ir. Van a intentar de comer, beber agua con la ayuda de los vecinos. Pero ya los vecinos están cansados, no podemos más. Yo no sé lo que vamos a hacer, yo no puedo más. He llegado a mi límite. Espero que el gobierno de la ciudad, el gobierno de la nación tome carta en el asunto y arregle esta situación. No puede estar la ministra del despacho de delegación y el delegado también escondido sin salir. Solicitamos que salga, que dé la cara, que nos explique. Y después tenemos una cuestión muy importante y muy grave, que son los menores abandonados no acompañados en las barriadas. Tenemos más de 500 y no le dan solución. ¿Dónde los llevamos? Es lo que queremos saber. Nadie nos da contestación de esto. دخلنا اليوم الصباح جينا شدينا الصف هنا مع الدراري دخلنا كلشي مزيان داخل كاين الماكله كاين كلشي كاينين افارقه كاينين مصريين كاينين دراري ديال السودان كلشي مزيان بالنسبه للدراري اللي كاينين في الغابات واللي في لابلاج اللي عام اللي جهه البليوش مرحبا فهمتي من الاحسن يجيو يقيدوا باش يحسبوا دابا هما غادي يحسبوا شحال الناس كاينين من بعد الا بيكون شي حل باقي دابا ما كاين حتى حل من بعد غادي يكون شي حل ضروري ما يكونش شي حاجه تجي من مدريد وديك الساعه الله يدير لي فيها الخير وصافي هادشي اللي كاين بالنسبه للنعاس تيكونوا قول 24 الناس في الشومبر ولكن كاين اتساع داكشي مرتاح الماكله مزيانه الدوتشا كاينه لي طواليت كثار ما غاديش يكون داك الزحام المهم في كل شيء زعما بالنسبه لي انا كل شيء مزيان الاخوان ديالنا اللي ساكنين هنايا مرحبا باي ناس مصر السوريين الجزائريين اخواتنا خوات احنا من يجيو لنا ناس السيسي يجيو يعملوا الصف واحد راه كيتعاملوا مع كلشي راه ديك الهمجيه اللي كيعمل بنادم هما اللي هي اللي كتخلي الانسان يشد كلشي اما الانسان اذا جا وعمل بلاصتو وشد الصف احنا جينا في الصباح شدينا الصف دخلوا واحد فئه قليله ولكن داو كي الهمجيه وقفوا لهم داك الشيء وكنطلبوا من الله خير ونطلبوا من شي خير من عند الله شكرا واجدوني في سبته على حسب الاخوان انا لقيتني نخرج بحالي اخوتي صافي بارك عليهم هادشي هذا راه 25 يوم اخوتي وانا هنايا ما بان حتى شي حل صافي هي هذيك حقا ريبونا في كنا كنعسوا هادي حيدوهم قال لي غيدخلوهم للخيام من هنايا قال لي غيدخلوهم للخيام غيعطيهم غيقيدوا الاسماء ديالهم وغيبصموهم وغيعطيهم عشريه يدوروا فيها في سبته غيدوروا في سبته وملي غيشدوهم الى ثلاث لك 10 ايام ودورتي في سبته وشدوك 5 سنين ما تدورش في الدول الاوروبيه 5 سنين وعادني غادي تخرج بحالك للمغرب غتمشي بحالك للدار ديالكم غتكونسونطرا غادا ارتاح غيجي مقدم كيدوق عليك في الدار ديالك ملي غيجي مقدم كيدوق عليك في الدار ديالك يقول لك ها واحد الاستدعاء ديك الاستدعاء خصك تحضر في المحكمه ملي غتحضر في المحكمه هو هادشي اللي غتجيك واحد تقريبا واحد شي غرامه واش فيها الحبس ولا شنو فيها الله اعلم. Pemirsa, kelaparan parah mengancam Somalia yang diperparah dengan konflik di sana. Lebih parahnya, badai El Nino mengancam negara tersebut dengan hujan deras dan banjir pada akhir tahun ini. Somalia menghadapi ancaman kelaparan parah dengan El Nino mengancam akan melepaskan hujan dan banjir yang merusak di akhir tahun ini. Hampir 6 juta orang atau hampir 1 dari 3 warga Somalia menghadapi krisis kerawanan pangan atau kondisi yang lebih buruk.
Sementara hampir 2 juta anak berisiko mengalami kekurangan gizi akut. Konflik di Somalia telah memperburuk krisis kelaparan yang sudah sangat parah. Krisis kelaparan di Somalia dipicu oleh perpaduan brutal antara konflik, pengungsian, pemotongan dana, dan guncangan iklim yang berulang. Harga tinggi yang terkait dengan krisis Timur Tengah semakin menambah tekanan. Kini ancaman lain mengintai. El Nino yang semakin kuat diperkirakan akan membawa curah hujan di atas normal pada akhir tahun ini, meningkatkan kekhawatiran akan banjir dahsyat yang dapat menghancurkan tanaman, ternak, dan mata pencaharian. Pemirsa, di sisi lain, penasihat IRGC Muhammad Reza Nahdi menanggapi klaim Trump dengan mengatakan bahwa Amerika Serikat telah gagal sejak awal dalam upayanya untuk menggulingkan pemerintah Iran dan memecah belah rakyat Iran. توی این دوره ویژگی‌های خاصی داره و از جمله اینکه خیلی کوتاه‌بینه، یعنی یک رفتار کودکانه، هیچ آینده‌نگری در بیاناتش نیست. یعنی وقتی صحبتی میکنه حتی به مثلا 24 ساعت بعدم فکر نمیکنه. یک رهبر مهم بزرگ بین‌المللی باید عمق حتی 50 ساله 100 ساله حرفش رو که تو تاریخ ثبت میشه ببینه، اما اون این ویژگیش اینه که تا فردا رو هم نمیتونه پیش بینی کنه و به اصطلاح یک حرفی رو بزنه که سنجیده باشه و آینده نگر باشه. Pemirsa, perang Amerika Serikat dan Iran terasa kian melelahkan. Setelah berlangsung berbulan-bulan tapi tak juga berkesudahan. Apakah Trump belum mencapai tujuan ataukah kekuatan Iran yang tak dapat dilawan? Kini Selat Hormuz pun menjadi rebutan. Berikut perbincangan Yudi Handoyo dengan analis strategis militer yang juga alumni US Air War College dan mantan penerbang tempur F-5 dan F-16, Marsikal Pertama Purnawirawan TNI Agung Syarki Sasong Kojati. Apakah strategi Trump, Pak Sarki, ini mengubah pola dari hegemoni perdamaian dunia Amerika Serikat untuk bertahan hidup, Pak Sarki? Ya, memang Trump pada kondisi sekarang setelah gagal mengalahkan Iran dalam gebrakan pertama 40 hari, habis itu seolah-olah berdamai tidak berdamai, berdamai tidak berdamai. Kita pikir Trump tuh mungkin ada yang mengatakan gila, ada yang mengatakan orang ego sekali, orang apa. Tetapi setelah kita pikir-pikir, kita nilai, kita ternyata ini adalah memang secara sengaja. Betul-betul direncanakan secara sistematis karena ada beberapa masalah. Bisa kita lihat slide-nya? Kita langsung lihat saja slide-nya ya. Karena ini yang juga masih berhubungan pemirsa dengan apa yang saya tanyakan tadi, di mana manuver Trump terkait dengan perdamaian Iran dihambat. Ini juga menjadi situasi yang sambil menunggu plasmanya, Pak Sarki mungkin dijelaskan kembali, Pak Sarki, di mana yang diinformasikan tadi disampaikan oleh Pak Sarki adalah bahwa Amerika Serikat berusaha untuk mempertahankan strateginya, begitu ya Pak Sarki ya? Jadi manuver Trump, mengapa perdamaian Iran dihambat? Ya ternyata di belakang itu ada motif strategis di balik kebijakan luar negeri Amerika yang di ujungnya, di ujung tombaknya Presiden Trump sendiri, yaitu adalah merupakan survival gambit atau langkah bertahan. Strategi ini bertujuan menjaga dominasi Amerika melalui kontrol atas harga energi, ketergantungan militer, negara teluk, dan sebenarnya sistem finansial. Saya sebutkan dari sini. Silakan Pak. Jadi pertama adalah proteksi industri minyak sel. Bila langsung membuka sanksi, maka harga minyak akan turun karena akan mengalir deras. Dan akibatnya bila harga minyak berada di bawah $70, maka minyak sel Amerika yang didapat dengan cara memompa, menginjeksi dengan harga mahal, biayanya sampai $50, akan dapat keuntungan sedikit. Dan selama konflik ini, keuntungan mereka besar sekali. Jadi melindungi industri minyak sel Amerika. Kedua adalah sistem petrodolar. Bila sampai dibuka sanksinya dan kemudian bebas Iran bisa menjual dan negara teluk menjual tidak dengan dolar, maka mengganggu sistem petrodolar di mana transaksi minyak global tidak tergantung Amerika, dan akan melemahkan ekonomi Amerika. Kemudian modal sovereign wealth fund. Jadi negara Arab itu selama ini menanamkan uang hasil daripada penjualan minyaknya ke dalam bursa teknologi, bursa ekonomi Amerika, dan kalau itu tidak tergantung Amerika lagi, itu mereka akan jadi tidak ada ancaman Iran, maka mereka ngapain di Amerika? Apa untungnya? Karena kalau selama menyimpan di Amerika, mereka merasa dilindungi oleh Amerika. Kemudian kita lihat di pojok strategi militer pertahanan. Jadi Amerika juga berusaha menyembunyikan bagaimana mereka kehabisan dari stok amunisi presisinya yang sangat tergantung Iran. Kemudian industri militer, meskipun mereka
kalau mereka udah tahu Amerika sekarang sedang kehabisan senjata presisi dan rudal jarak jauh yang sangat penting dan akan menghambat mereka untuk menyerang dan bertahan. Tetapi kalau mereka sampai mundur atau mengalah dari Iran ataupun berdamai dengan Iran, maka tidak ada alasan untuk menjual negara-negara Teluk membeli ke Amerika industri militer. Pemirsa, Indo Today akan segera kembali, tetaplah bersama kami.